دا ممسوکو کی تور خو تور دی او مختوری خجی باز گورے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا گورے دا آیات لگران دے بے پخپل نشیستے گورے وَيَسْتَبْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ بچے دے نسان مراد یتیمی جنک ترکیب بے پک لگران چاگوزی بیا پتیس نشت یستبتونک فی النساء دی تپوس کوئی تانا پا بارد یتیمانو جنکو تپوس داو بچے چی یتیمانو جنکو سر نکاح کولشو کنشو کول دا جواب قل اللہ یفتیکم اللہ فتوہ در کی چاوستا فی ہن دا ہن ضمیر بیاد ساتے پا دے رستو عطف دے ہن ضمیر بیاد ساتے رستو بی عطف اللہ فتوہ در کی چاوستا فی ہن پا دی یتیمانو جنکو ترکیب تا گور اللہ فتوہ در کی چی بالکل وسر کولش نکاح وما یتلا علیکم او اغا آیاتونا چه کم لستیشی پتاسو پا قرآن کے اغا آیاتونا دا ما یتلا عطف کا پا اللہ کتا گورے جو اللہ فتوہ در کی پا یتیمانو جنکو کے یو خو اللہ شو دا ما یتلا پا اللہ عطف او اغا آیاتونا چه لستیشی پا قرآن کے پتاسو اغا فتوہ در کی پا یتیمانو جنکو کے چه نکاو سرکولی شے بالکل لیکن اللتی اغی یتیمانی جنکے چه لا توتونہن تاسو نور کوئے اغی چه آغا مہر چه کم مقرر شدینا ورکو بینا و ترغبونا و رغبت لرے چه نکاو سر کوئے نو دیخوا رغبت لرے چه نکاو سرو کے بیان نور کوئے ماری واجبی نو جدی یتیمانو جنکو پا نکاح کہ اللہ فتوہ در کئی قرآن در کئی ٹیک نکاح سر کیجی خوگوار مہر واجبی بے ورکوئے دا مراد والمستدعفی آخو یتیمانو جنکے دے فیہن نماوی دا ضمیر یاد ساتے اللہ فتوہ در کئی پا بار فیہن یتیمانو جنکو کے والمستدعفین پا دغا ضمیر دے فیہن عطف ضمیر دی فیہن عطف اللہ فتوہ کی فیہن و فی المستضعفین من الولدان او دارنگ چکم دے غا ضعیف یتیمان اگا جنکیوی دالکان دی بارک در کئی فتوہ نو داغی بارکم در کئی ندی لکانو یتیمانو بارکم قرآن فتوہ در کئی او اللہ اگا فتوہ صدا خونوے لشو سو فتوہ در دا وان کے ان تفسیر دا فتوے دا بیان دا فتوے دا ان تفسیر بیان دا فتوے آ فتوہ دارا ان تقومو لیلیتام چو اوس ہے فبارد یتیم جنکو کے فبارد یتیمانو علکانو کے بالقس دا فتوہ نو قس دامانا کہ یتیمانی جنکو سر نکاح کے انصاف بکے مارے واجبی بور او کہ یتیمان الکان زان سر یوزے ساتے ان تر دے چے دا اغی دا مال دیکھ بالم تک ہے نو خیر دے زان سر وہ ساتا مال دیکھ بال کوا خو گورے قسط پرون تلو کر ایسے نہ چاگا سولوی کی 400 فنا کری کچھ کلے تباہ بر کر وہ سیاد کونو وٹ مکتب وَإِنْ امْرَاتٌ خَافَتْ مسئلہ دا خلع راج خلع بچے ہمیش نقصان دا خز نہیں کنا نقصان دا سڑی مثلا بیزای خز اورتنی ولی خز دادا گردی حرامو پس ٹول لوفر دے قچور دے خز نیکا دا اگر انتہائی چنگ شو چدا سگن سرم گن دے گن دیکھی نکینا یار رب تو گورا تا مال چکم 1 لاکھ روپے مہر مقرر کرے اگر دا نغوارم اکدرا کری ہم واپس ہوئے ما پریت رب تو گورا ماں
دیتا خلع طلاق بعوج دا ٹک ان امراتن خافت ہائے کا خزیریدا من بالها پخاون نشوزن چی بد مزاج دے سخ بد مزاج گند او ارادن یا یریدا چی زمان بے رغبت دے بل سرتا حرام ایک حرام پسی گر مانا بے رغبت دے حرامو پسی گر جی فلا جنا علیما نشتر گناہ پتاسو چی اصلاحو کے دا مسلمانانو تو مسلمانان او مسلمانان نشتر گناہ پتاسو چی اصلاحو کے پما بین دا خزی او دا دیخ صلحان صلح بچے دا صلح بر ترجمہ بکو صلح دامانا مسلمانان دے مینس چلک استاسو قروان دے خزد سرم نوسی گند راځي چې صلح دامانا خزد وی چې د خپل حق نه دستبردار کېږم صلح د خپل حق نه دستبردار کېږم 1,00,000 روپے واپس ورکو ماری پری والصلح خیر مصالحت غرض ودی کی مصالحت لیکن گران د خزو به 1,00,000 روپے سم پری نفس بخل تا آماده لیکن وحضر چلن حاضر دے نفس تا ہر نفس تا شخ بخل تیرہ گرانا دے چگہ 1,00,000 روپے پری حاضر دے ہر نفس تا سڑے دے کغر عجب تیاری در گران دی خو خیر کا تیاری شنو خبر اچھا تیاری شن دیتا بخل عوض چا اگر دس بردارش دام یو طریقہ دے صلح لیکن وین تو سنو ہائے کسڑے وی چنان بس زما سر چنگے وقینی سے گن غنتا ہے ما تو در چکم دے حرام ہو پس زما سر چنگے نا پیسے اغا مہر ساحقو اغا دا ترجمہ مہر کو ٹک ساحق آخو پزے لگی دری خیر دے چی ما سر چنگے نو اسی بجے پری مہر واپس نگو دا مانا دے انٹوکشنو او سرو کتاسو احسانو ویری جید اللہ نا دغا سے خوشی کہ بغیر دا مہر واغستونا پوئی خوشوے پا قرآن کتاو کینو دا بڑی رکھ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا اللہ پاگا چتا کم عملو کو دغا سے خوشی کا اللہ با اجر بیار آلہ کوشش کا وچ شریعت خو جائز کری چی دوم کولیشے دریم کولیشے سلورم کولیشے ہم کوا گورے پرون ترے فوائدہ فختارو واحد چی وست جذاب ارسلے پوئی دی چی مانا بعدرونش نبی آب مکو اگر که شریعت اجازت سلورم کی خوکا عدل نشکولے فختارو واحد رب کریم ہوئی ولن تستطیعو چری بطاقتن لری چی عدلو کی پما بین ددو خودو کے ولو حرستم اگر کتڑیر حرسو کی نمکاو فختارو واحد ہاں داو سروائی ہاں کدوالی اوکلے لاول خوی اوکل ہاں کدوالی اوکل نبی آب انصافی لا تمیلو کل المیل ممائلکی گیویتا پکمال میلان ہاں کدوالی اوکل ممائل کی گیا ہوتا کمال میلان چٹول تعلق دیگا نوی سری نوی سری شونڈے نہ رہے گا او عجوز غریب آخواناست کال شب فتجروا اگر زی ها زمین راجے دیگا مخنے خجے اگر زی قدیمہ اگر زی مخی خزا اگر زی قدیمہ کل معلقہ اوی زان دا پما بین دا زمکی او دا اسمان کے اوی زان دا کردا نئے خزل لرے انے پریدی وَإِن تُسْلِوْ ہاں کے اصلاحو کے ویری جید اللہ نا اللہ غفور رہی ایتفر او چلے لکی جو خزی دا خاون ما تو گورا شریعت لارا رہستے رکھا نا طلاق اس کے نلگی قوروان دا جہنم خدای جلی جو شریعت لارا رہستے ہے جدا شادی اوبل او چی جدا کے گئے
چمڑم وہا نستا دارا زقدا او اے خزن نستا دے رازق تفرق ہائے کدی جداش طلاق ورد بے پرواہ بوگردی اللہ ہر یو د خز خاون د سنب بے پرواہ گرزی من ساعتی د خپل وسی کرمنا ساعت نہ مراد کرم د اللہ خدای بے پخپل وسی کرم سرا د یو بل نبی پرواہ گرزی پخپل وسی کرم زکه چې نه د رزاق ده او نه د رزاق ده رب د پاره بل سبب وګوري د دې د پاره بل سبب وګرځي بے پروا به وګرځي په خپل کرم سره رزاق خو نه ده د الله واسع به اعتبار رحمت حکیم په انجام عالم په عواقب د امور او کنا یو خزوا مخی یو خاون بیا غمل شو بیا بل خاوندو مرحم دیلی دا مرحم مرحی شو دا مرحی اشعار دی صرف کتابو کا نا سر ما تالیب گیرے چی دیر لولی و مرح ما تیادو بیا بل خاوندو آلون بنی خو الازم د خدای قهر عذاب د واده خدا مطلب نی چې کور نه محشر جوړ چې خدای صالحه ده بیبي صالحه ده نو تا خو نعمت ته هن سکن لكم دا د خدای قهر عذاب هغه څنګه شو یو ځل دې کې نو ټکینا نحمده نحمده ونصلي علی بیا وتوي اخوك اخو مكاشرة وزحت هذا مرح اشعار اخوك اخو مكاشرة وزحت ستارور دیر فراخ طبیعتاو امکنه خاون هر وقت بے خاندر ہر وقت تبسم پا خلق اخوك اخو مكاشرة وزحت فحیاک الالہ فکیف خدای دی ژوند ساٹا تخو ہمیش 24 گھنٹے دائم الغضب ایک دائم الغضب دا خدای قہر چی پما مسلط اینک ضامن بالرزق حتی اینک ضامن للرزق حتی توفا کل نفس ما زم خاون می خرزاق من زکتا سر من چلی بل بوکم بچے دریزل آیات راغل دی بیخشے للہ ما فی السماوات دوے مکیلہ کے للہ ما فی السماوات درے مکیلہ کے للہ ما فی السماوات درے آیاتونو کی مسلسل زیدہ سی ترجمے کم چی دیو بن جوداش للہ ما فی السماوات والارض دے آیات کے دا اللہ دا وسعت حکومت ذکر دا دغه مستاق سر للہ ما وسعت حکومت تا اشارہ چلو دا دویم آیات بدا ترجمانہ کو وسعت حکومت بلب وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِي من حکم کرو اغتا چی کتاب و تور کرشو بقیس تاسو اغیتا من حکمو تاستم دا حکم دے ان اتقوا اللہ خودے کتا سنا فرمانش بیارا دے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دی آیات کی دی ترجمہ دا خودے بے نیازیت اشارت بے نیاز دے اللہ سمت بے نیاز دیکھیں بے نیازیت ہے طول دنیا کافر شا زما بسو زی بے نیاز ہے کتا سٹولو کوفرو کو اللہ لذی ما فی السماوات خدای بے نیاز دے اللہ بے پرواہ دے اللہ حمید محمود دیم ذل رہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دیکھ اشارت یو بڑے خبری چی علوی دی یو کسیفلی دی علوی مخلوق فرشتے سفلی مخلوق انسان کا علوی دی یو کسیفلی دی دا ٹھول مخلوقات دی بالکل میں جدا کافی دے اللہ چکار ساتھ
یشا کو خدای غواړي ختم بکی تاسو اے خلق راب ولی نور خلق دے اللہ پدے قادر چې تاسو نظمکا پاک کیا نور ولی سابق نو ګوره قومونو ته اغه څوک چې اراده لري د بدلو د دنیا الله سره دی بدلې د دنیا او د آخرت صرف د دنیا مغواړه دعا غوا دے اللہ اوریدن کے دے اللہ لیدن اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط حضرت ابن عباس وی چې دا آیات تعمه سره لګي تعمه چونکه صحابه د هغه طرفداري کړې وه ځکه چې قسمونه خوړلي د صحابه لږ طرف دا ویم هغې سره اے ایمان والو اے صحابه اوسه قائم په انصاف شهداء لله چې کله گواہی ورکوي په یو مسله کې نو گواہی چې ورکوي د یو مسله کې قائم په انصاف وشي دا په عموم کو پرېږدم ډېر ښه یعنی موږ ته وایي مسلمانانو ته ما ته ګوره کله چې یو مسله کې څه چا ګواه چولې کله په یو مسله کې چا ګواه چولې کله ستا د ګواهۍ ضرورت راغی رب ته وګوره گواہی پہ انصاف کوا نہ بیزی چی ستا پا شہادت دیو مسلمان حق طلب شی تا شہادت پر تعلق دے دا حق دا مسلمان پا دی سر احیاء دا حق دا خدای تو غورا کونو قوامین اسے قائم پہ انصاف کل چی گواہی ورکے للہ نو گواہی ورکو دا اللہ دا پارا دا اللہ دا رضا پا خاطر ولو علا تاکید اگر کدا گواہی پخپل ځان لنی ځان پوي کړ لنفسکم نا علی انفسکم اگر کدا گواہی پخپل ځان لنی کی کپتا دا شی ثابتی و بالکل پما دا گواہی لنفس نه علی نفس و لنفسکم نا علی نفسکم کچری دا شی پتا ثابتی رب تو ورچ قاضی تو مقام شہادت پخپل زانو کا کی کوئی دا سرے بالکل دا شی خدا سے مسلمان اول والدین ٹھیک زما پپلار دا شیشتا دزی وجن فقاوی شہادت علی الوالدین جائز دے خو شہادت للوالدین پلار دے پچا داوا کری دا تو دا پلار دا پار شہادت کے دانا جائز دے علی الوالدین جائز دیکھیں تہمت تے زکت دا غد مرگ نرستو تو خدا غد مرگ نرستو ولی وارث نچے دا پلار دا پار کے دا زان لگ والاقربین اگر کدا گوا پا قریب اکت اتی سکے کہ فقیر دیم پیو خوچی شے پیشتا نو کہ فقیری مکت کہ غنی مکت ایکو غنیاً اگر کدا مشہود لے دے غنی یا فقیری فاللہ اولا بہما دا موئے چے فقیر دے زکا شہادت پہ نکوم نفاللہ اولا بہما اللہ دیر خیر خواہ دے دا غنی اور دا فقیر دیز اللہ خیر خواہی اللہ خیر خواہ دے دا غنی اللہ لا تتبعوا اتباع مکو دا خواہش انتا دلو اللہ تعالی اتباع دا خواہش مکو اللہ تعالی وَإِن چلو بعض خلق چیزا شہادت کئی حالانکہ در شہادت سر حق جوان دیکھی عاشق اللہ تعویلات ہوئی نیغ نراز شب کئی شلتالو نوئی شلتالو وایا بس جب واری رالیا گون مال بکی و خدای سے تختی بکی و سم نیغ پا نیغ نراز نیغ پا نیغ گول مال کے گول مال سعاد شہادت سر داغ حق متعلق دی احیاء دا حق وَإِن تَلُو کتاوے راتاوے جبا یعنی نیغ نراز ان تلو لئی کتاوے راتاوے جبا وَتُورِدُو اعراض کا نیغ پا نیغ نرازی رولی صاحبان نے خودے نپوئی فَإِنَّ اللہ ستا پر عمل خبیر وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادِ شہادت مپٹو من یکتما چاچی شہادت پٹ فَإِنَّ وَاسِمُ الْقَلْبَ ددس رلو یا گناہو کڑا فرد حق دے ظاہر
या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू दामा करें मर्तबा दरब्तुल क़ल्ब वरना खुद तहसील हासिल ए ईमान वालो आमिनू दा खुद तहसील हासिल बचे तहसील हासिल न दे मर्तबत हर वक्त जमास्तान मुतालबत दी ईमान ओ मोमिनानो ठीक ईमान नमरावड़े खुबिया मुतालबकुम आमिनू आमिनू समाना सब्बितू अलल ईमान सब्बितू मर्तबा दरब्तुल क़ल्ब डुमरा अंदाज की ईमान को साथे चल दुनिया हिस कुव्वत रड़क दरने की रखो मर्तबा दरब्तुल क़ल्ब के बेईमान साथ चिक अरे इब्तिला राला हर इम्तिहान रागे लो कुव्वत रागे रख दरने यरदा मर्तबा दरब्तुल क़ल्ब की ईमान चाहता हासिल हो आओ का ना उस्ताद तकारीरम दी रिजो में जी मर्तबा दरब्तुल क़ल्ब चिजंग नदकमी मान मुतालबा दा सहाबे कहफ दा हासिलो दामर द कुरान पे जबे उगोरे इस कामू उदर दकानूस फकालू नयत इलाह रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ मिन दूनी इलाह लक़द क़ुलना इज़न है खराई दा मर्तबा दरब्तुल क़ल्ब के दा ईमान छे ईमान पर मर्तबा दरब्तुल क़ल्ब के सहरद फिरौन तहासिल सहरद फिरौन कल ईमान पर मूसा रवड़ो फिरौन वतवे लउस्वल्लिबन्नकुम फी जुज़ुइन नखल उसमवे जान दो अवगी तपतो चगे सजा नाफिस कोले मुशी मखिरे लाड दा ईमान लाड अलक वजसक लाड इन्ना इला रब्बिना मुनक़ल दा मर्तबा रब ईमान मर्तबा दरब्तुल क़ल्ब के अस्हाब मुहम्मदिन तहासिलो माजी बारकी ओ जुजी मिसाल खोलो हर सहाबी लगा छो हर मां को खोलियो जुजी में खोलो हजरत खुदैब द तख्ते दार द पासा ओए वलस्त उबाली ही न उक्तल मुस्लिमा लस्त उबाली ही न उक्तल मुस्लिमन अला अय्य जम्बिन कान लिल्लाहि मसरई बुखारी बुखारी वज़ालिक फी ज़ातिल इलाह व ईशा युबारिकु फी अवसाल शल्विन मुमज़्ज़ई जुजी मिसाल ईमान उलवे अल्लाह पर रसूल औ पर किताब के नाज़िल पर रसूल औ पर किताबुन के नाज़िल मख चाच इनकार कदा अल्लाह द फरिश्तो अद किताबुन आय द रसूलान दरवाज़े द आखिरतना दे गुमराह द पलो गुमराह राजी जजर बराए मुनाफिकी लेकिन जान बपो कवे च सबा को स्टेश है का लावल द लफ्ज़ तर्जुमा इन्नल लज़ीन आमनु आ कसानु च ईमान रो सुम्मा कफरु ब्या काफिर सुम्मा आमनु ब्या ईमान रो सुम्मा कफरु ब्या काफिर सुम्मा ज़ादू कुफरा ब्या वर ननवत प कुफर के न बे अल्लाह चिद्दत ब मग़फ़िरतु की न बे हिदायतु की व तर सिरात मुस्तक़ीम बच्चे दे समान ईमान रोड़ो ब्या काफिर शू गया दा खुदी जजर द मुनाफिकीन हो खबर द मुनाफिकीन हो दे समान ईमान रोड़ो काफिर शू ब्या ईमान रोड़ो ब्या काफिर शू ब्या ईमान देख के खो गुजार अगर तफसीर कबीर कर वो रे कबीर रात अगवई लेसल मुराद बयानुल अदद लेसल मुराद बयानुल अदद मकसूद बारी ताला देना बयान द अदद न दे चिकन द्रे जरा मोमिनान शियो द्रे जरा काफिर शियो बयान द अदद न दे मकसूद द अल्लाह पाक लेसल मुराद बयानुल अदद बल तरद्दुदुहुम मकसूद आमनु द कफरु द आमनु द कफरु द बयान द तरद्दुद दे बयान तरद्दुद बड़े याद के हुआ कमा क़ाल अल्लाह
कमा काल अल्लाह लकदे तरदुत इशारा बल कमा काल अल्लाह मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक मुज़ब्ज़बीन मुतहय्यरीन ला इलाहा उला ला इलाहा उला दागा आमनु सुम्मा कफरू ला इलाहा उला ला वाह इमाम राज़ी बशर मुनाफिक बचे दा बशर पर माना अखबर ताबीर पर बशर सर इस्तेहजा अंड खबर वर्क मुनाफिकीन दी लबा अजाब अलीम दा अगसूक दी मुनाफिकीन नसी कुफार पर दोस्त अगी सर लगी दी सर सेवा द मोमिनीना दी लटैद अगी सर खपल इज्जत क्या इज्जत अलतद हालांकि इज्जत अल्लाह सरद जमीआ खुल के खुल मंगना जिरू पता सुबान प किताब के प कुरान के कुरान पर जरिया बांधियो हुक्म दरो द कुरान पर जरिए हुक्म दर को कल चो प्योटूली के नास ना मौता था कल चो जैना से समय वादो रेडो कि आयातुनु द अल्लाह सर कुफर विस्तेजा की दे मजलिस के यो मजलिस के नास राशा राशे यो मजलिस के नास सफा और चिदा मजलिस के द अल्लाह द आयातुनु सर कुफर इस्तेजा लावल खे पलास मना का कहाकिन कपलास नहीं वाज नसीहतु का कवाज नसीहत दे चली कवाजम न शकोले कम अस कम पासा स्टादवान जो कुछ इस्तेहजा ने की गन दा अदना मर्तबा और आयात अल्लाह हाय चिदा इन खोल के इनकार की खोल के पुर इस्तेहजा की कनूर वस्ते नरसी मके न जी सरा तरकम वक्त मके ना हत्ता हुजू सर्दी चिदी नूजी पयो खबर बला के दगा बहस कर हदीस गैर ही दामन बला खबर के दगा बहस कर केद तकदीर के व इन तकुदू लौ तके अल्तस्तेजा की तो सर ब्याम ना से खपल पखफा छोड़ेला इन्नकुम इजम मिस्लुम सुम्र चिदाई गुनाह तुम रबो सरस्ता गुनाई अपरवा मको दा बजरा जमा कोमा दा पोस बको यकीनन अल्लाह जमा कौन के दो मुनाफिकान दे जमा कौन के दो कुफार दे हाय जहन्नम अल्लजीन कुफार मुनाफिकीन गजी कुफार मुनाफिकीन दा मुनाफिकीन गजी बजायर दोस्तान लेकिन इंतजार की सो मुतालिक द तबाए इंतजार अगर इंतजार मख के बयान देकर इंतजार मख के बयानदार इनकान रकुम हाय कस्टा सो गलबद अल्लाह नरश दरमुंड की वही चास तोला अलम नकुम्मा बोले मंगता शरणऊ मुस्ता सुमर गई रात में वह इनकान का लेकिन कल कुफारू गलबई अल्तमंडऊ कालू अगी चवई अलम नस्तहरिज अलैकुम ओले मंग बचाओ ओ नकस्तासो दा गलबा को ताल जको का चे दास्तासो बचाओ मंग कर संग तासो रुस्तु मंग प्राचो कुछ पचासो बा हमला कोरानो मंग बागी उस गालो गागी चजाओ अलम नस्तारिद अलैकुम बोले मंग बचाओ नो करस्तास वलम नमनाउकुम नो तफसीर शबा नो मंग के मंग मन कस्तास न मुमिनीन कनी खुद रबान रागलु बोले मंग दिफाउ न करस्तास मनम न कस्तास न मुमिनीन हमला करे वो मंग वापस टोल दरो बकवास अल्लाह बफैसलियों की दी पमाबेन रद क़यामत लयजल्लाहुअलमुमिनीन सबीला दा क़यामत के नर को काफिर गालिब दा दुनिया को काफिर क़यामत उबनगर दी अल्लाह द काफिर द पार मोमिन गलबा अल्तब मोमिनान गालिब
इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, यकीनन मुनाफिक दुरंग दे पखपल ख्याल के अल्लाह ल पखपल ख्याल। बचे सूरह बकरा के मां सवाल करो अलम नहीं रही कर अल्तमा सोदा खुदा गया याद मां सवाल करो सिम दो का अल्लाह लवर दो का खुबा माल रहा के अगर चाल देवर के चिद सब्बा इल्म न लरी ला याजबान हो मिसकाल जर्रा ददी मां जवाब संग करो युखादिऊन अल्लाह युखादिऊन रसूल अल्लाह मां सो तफसीर पेश करूं बे माट युखादिऊन रसूल मदारिक मदारिक दा तफसीर अगर कर मदारिक मजहरी खाजिन मुआलिम तनजील मदारिक यो मजहरी बल खाजिन बल मुआलिम तनजील बल तफसीर कबीर बल रूहुल मानी अल्लामा ने शाहपुरी अल्लामा ने शाहपुरी बहरी मुहीत दा ठोल तफासिर मा सरज अल्लाह दा मुनाफिकीन धोखे वर की अल्लाह वो खादिमुम अल्लाह बदी सर दो को की तौबा कल्ला यंतकिमु मिनहुम दा खिदाद तरफ अल्लाह ने इंतकाम हाय अल्लाह इंतकाम मक्द मुनाफिकीन खसलत गन गन इजा कामू इला सलात हाय चकल मान औ कन जुमात के भू कला बांग बम कलो मुनाफिक हुई ची दी जान मुसलमानान खकार कर कोलो दुश्मनान कोलो कोलाओ बांगुले बेबे इजा कामू इन सलात कल चिपा से जमा कामू कुसाला उदरे द बसस पस यानी बाजरे ना ख्वास अगी फर्जियत पे मुझ गाना ना नो खुदा गिर शिवी जी अलक कामतु के यो बलचबे अगो कामतु का दो करो बिया बेस्तर गवाल कामू कुसाला बाजलना ख्वास्ता कुसाला सस्पस युरा अमदा मुझो दादा रना खुनो युरा उन्नास दिकावी खई सहाब दिकावह कारक ला यज़कुरून अल्लाह न कई मुंजुना इल्ला कलीला मगर पल्लगु औकात के अलग औकात कम जी चेगीर शी अजान ले लगो औकात मुज़ब्ज़बीन मुतहय्यरीन मुतहय्यर दी जो खुदा दे होशो करते बस हालात से पूरी आराम यार बेन ज़ालिक फमा बेन ददे के दा ज़ालिका मुशारुले सो कुगरो ज़ालिका मुशारुले रोका फमा बेन द कुफार के औ द मोमिन ज़ालिका मुशारुले कुल्लु वाहिद आयदी मुताहिर बेन ज़ालिक बेन कुल्लु वाहिदिन कि आख्वाश वक़द ला दे तफसीर संग मुताहिर न दलन जी सरजी न दलन जी सरज सो कि अल्लाह गुमराह की नबुमी दल्लारा सिरात मुस्तकीम ए ईमान वालो मन से काफिर पदोस्त है चिपरी दे मोमिनान तासु इराद दलर है कि उगर जवेद अल्लाह पर तासु दलील सरगन वदे ते दी सरनी जीनी जेके नो क़यामत के अल्लाह तलर्श नो अल्लाह बदर पछा गली करी रावादी कर कुल्लु सगीरिन आदि करी बरावादी यो पोर तनशिक तासु इराद दलर है कि उगर जवे तासु अल्लाह द पार पतासु इल्जामात सरगन सुल्तान इल्जाम यकीनन मुनाफिकीन दी बपलान दे तबकद और की दरकिल असफल लान दे तबकद रगरमत नबमुमी दीद रसूख नबमु में तल दीद पारा उबनमु में दीद पारा नासिर हाँ अहकाम बयानी की अग वक्त की कल कुरान रात कि कल कुरान रात अल्लाह हाँ मंगे देर सजा गाने टाट और उस वक्त
باب د توبه مفتوح ده نن که یو سره ټیک شو اسلام حادم لما کان ارسب ما اسلام حادم ده هغه کسان چې توبه وست اوسم وخت اصلو اصلاح د نفس منقول لقول الله خالص کدین شرکت چوست خالص کدین لرد الله دپارا یعنی بدون شرکت ہے دا خلق دے دی بداک لکو مومن قدیم مومنان شو پس دا توفی لکو مومنان شو دی بسرد مومنین نئی زرد چوربکی اللہ مومن تاج رجیم فعجیب تعبیر دا قرآن تاور زی پدے سخ عذابون بیان شو در کے اسفل کے بے ہوئے لاندی طبقوں کے بے ہوئے عجیب تا ما یفعل اللہ بعذابکم سفید دا اللہ چی عذاب در گئی دیکھیں دا اللہ سفید تا در کے اسفل تو ولین دا اللہ بکی سفید تو خو زمان مخلوق کے زمان بندے گجر دمر پکٹے نخفتی گی سمر چی زپتا خبر خو صادق خوتے کر ما یفعل اللہ بعذابکم سفید دا زمان تا تپ عذاب در کولو کے خو کل ان شکرتم کتد سری زویشے تا احسان منش زمان احسانات انعامات تو ہائے ان شکرتم ہائے کتد ما احساناتو منی وآمنتم لا شکرتم آمنتم ہائے نمی ایمان روڑے نو زبستاد ایمان قدرکم قدر دے اللہ شاکر قدر دان زبے قدر او علیم لا يحب اللہ الجار بالسوء بچے دیتا لگو چے داولم دیر جات وقتی لا يحب اللہ الجار بالسوء ما تقورے دی متعدد تراجم لیکن قل تفسیر کے زمان وقت تفسیر منیر نور عام تراجم لاولکم دا منیر برستو کو لا يحب اللہ الجار بالسوء نخوخی اللہ جار بالسوء جار بالسوء مراد خیرے بد دعائی دام بعض مفسرین کریں بد دعائی چاہتا خیرے کو نخوخی اللہ خیرے من القول دا خبر نوغی اللہ جہر بی اغا جہر بی سوکم دے من القول چا پخلی رو قول پخلی راج پخلی نوغی اللہ بدعائی چا صادر شستا دا قولنا بدعائی مکوخی الا من ظلم لیکن اغا سوک چا مظلوم دے نو مظلوم سر سیوا د خیرون نور سجی اب نور سو تیل ٹکا ہے اور لڑکی دی وچا نہیں ولی نو سیوا د خیرون آغا سر نور دیس نغوغی اللہ بدعائی من القول کے صادری گستا دا قول الا من ظلم ہاں کتا مظلومی بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن دا مظلوم دا آہ نو یرے گا کل چد دا خلیم نگا شن لگے و خیجی مظلوم اجابت از در حق بار استقبال میں آیت اے اللہ اجابت اے مخل راشید دے آہ توی بزدر رحمان وی پخیرو لچارا زیمش رحمانا پخیرو دچارا زیمش رحمان آئے سوک چے بل ازار غازارش کان اللہ سمیعن اللہ ری جن کے دبت دعا دے علیم دا یو ترجمہ جو ترجمہ لا يحب اللہ الجار بالسوء سو کنزل سود نوغی اللہ کنزل سو الا من ظلم ہم کنزل دا مظلوم مگا توی چی برنا حق اٹک مظلوم خوبیان شکا مظلوم خوبالی چی بر نوغی اللہ چاہتا کنزل الا من ظلم ہم مظلوم دے برنا حق کیس تیرے رابن و سو
تاسو کتلی یو معصوم بل معصوم راتولی ټپیا او ترلانه کانسل د تفسیر منیر ترجمه وکم دریم لا يحب الله الجار بالسوء اظهار كلمة الشرك على اللسان اظهار كلمة الشرك اظهار كلمة الشرك على اللسان الا من ظلم الا من اکرها تماچے بھی اخیر رب رخصت ورکو خیر دے اظہار دے کلمت الشرک کا او قلبه مطمئن تصدیق قلبی وساتا او اجرا دے کلمت اول داول رخصت دے ولی زکا قطع کلمت الشرک اظہارنکا اتے ملکڑے مر نستا حق فوت شو سورتن مانن دغوی چلائے حق دے فوت لیکن کہ اجراؤ کے اڑج مطمئن بالایمانی زرو نو زما حق سورتن فوت شو مانن ند فوت زکت اسم مصدق دا توحید خدا مانن ند فوت ان تبدو خیرن کت اظہارو کے دا خیر او تخفوه یا پٹ او کے خیر ظاہر نہیں کیوں کے یا پٹ نہیں کیوں ظاہری کو پٹ او تاکو انسو یا عفو کے دا گنانا انتقام نالم ما عفو کا نالم انتقام ما عفو دلتا کے فیجازیکم کے زب جزا درکم ولب جزا درکم فإن اللہ کانم دا تاجکم خویخ دیکھو ہو بولے یا مزیدار جزاو لگوے آبادی رکھو ہائے تافو انسو عفو دے اقرد سونا یعنی انتقام نالے فذالک من صفات اللہ قدا جزا کے دین لے ربخ ذالک من صفات اللہ دا تاج عفو کا ہائے انتقام دیوان غصب حالانکہ قادر پا انتقام قادر دا چی دے اقرد فذالک من صفات اللہ مکی گو رکھا ولی دا صفات اللہ دے فإن اللہ کان عفو انسان شپارزنا فرمانے اللہ و تعفو کئی قدیر او قادر اللہ باوجود قدرتنا باوجود قدرتنا عفو تام کدغا سے اوکا فذالک من صفات زجر برائے اہل کتاب را اگر کسان چی منکر دا اللہ دی ہائے منکر دا رسول ارادہ لری چی تفریق راولی پما بیند اللہ دی بانزان پوکوئے اہل کتاب باندے زجر ارادہ لری چی فرق کئی پما بیند اللہ دی رسولو کے ندائی مخ کے بیان دیکھا فرق دا اللہ دی رسولو کے سمانا وی زمان پا اللہ دقص وی زمان پا اللہ ایمان لیکن رسولو کے سمانو لک موسیٰ منو خو جناب محمد رسول اللہ نمنو اللہ منو بالکل خو رسول کل نمنو موسیٰ منو لیکن محمد لما جاہم ما عرفو کفر ویقولون دے تفسیر رسول طول نمنو وائی من ایمان لرو پا باز رسول چی موسیٰ نمنو باز رسول چی جناب نبی کریم نسمان پا اللہ ایمان پا موسیٰ ایمان خو پا نبی کریم باندے نم ایمان کفر دالا کم ایمان دے چی دائر دے پا ما بیند ایمان اور سوک کی پا دے سیچی منزل جوڑی پا ما بیند ایمان اور دو کفر کے پا اللہ پا باز رسول ایمان پا جناب نبی کریم عدم ایمان او کفر دا کل کے کل کفر دا کفر تا سے اوپر ویریدون دی ارادہ داری چی دی جوڑی پا ما بیند ایمان او دا کفر کی او متوس یو درمیان لارے رویس پا موسیٰ میں ایمان دے نبی کریم نا ایمان کافر دا خود ایمان دا کفر مینز کے لار رویس منزلہ بین المنزلت ہے ایمان و کفر کے لارہ نیشتا دا کفر اثری کفر اولائے دا خلق لٹی ایمان و کفر مینس کے او متوسط لارہ اولائے کدائی کافران بھی یقیناً
मंग तैयार करे काफिर लरा आजाद जल्लता में बशारत अगच मोमिन बिल्लाह बिर्रसुल पठूल रसूला मंजिलते नरोका फर्क न कई फमा बेन देव तंद रसुल के बल्कि टोल मन दा खलक दे वर्ब की अल्लाह दी तर दी सवाबुना दे अल्लाह बखुन के में रोबान दे तगोरे चोले यस अलुकाल किताब अंतु नज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा दे रुको के दे लुत्फ दे इल्म दे कुरान के को इल्म दे वो जो पूरी यस अलुकाल किताब अल किताब दे हराम जनाब नबी करीम तेरे मा तगोरा पाक पैगंबर कल कुरान नाजिल दी तेरे इजरा तासु को मुशरिकीन मक्का को उम्मीन दी अगी को अनपढ़ दी तासु को इल्म अले राशिदा किताब या जोम सूरत खुदा बयान कल बचवाहिराल नबी करीम बजीम राव वो वेदा वह बेगारा गले वेमा वह खूबत बा नबी दी बोत जी बिल्कुल सरमनु हो मंग अगवह मनु यक मुश्प शक्ल किताब राशि लकप मूसा अलैहि सलाम यक मुश्तौरात अल्लाह वर्क और कदायक मुश्पता प शक्ल किताब रावड़ उबे मनु हुआ नंश पर दावा हिराला अगश पर दावा मंग दानम पशान तो मूसा यक मुश किताब पेश का तम खु मूसा उचलान मुतरख के रहो दाना मनु यस अलुकाल किताब सवाल की नाजिल की पड़ी यक मुश किताब आसमान लक च मूसा तरख के दान सर किताब द तौरा चरावड़ो तरख के रहो पदे पैगंबर बसुमर खफश रब तसली वर की दा तसली फकत चालू मूसा मखफचेगा पदे खबरों जी हुई मूसा किताब मंगोमन जकची अकमोश बकवास दे सालू मूसा बाइद दाव का किताब दी मनरे नो पकार दादे द मूसा ना दाना जेबा सवालात दे बयान न कोने कदी किताब मूसा मनले दाना जेबा सवालात के बोलो फकत सालू मूसा हाय दी बसवालात कुल मूसा अकबर मिन जालिक क्या बजियातुद अगर सवाल न चिकम ताना कई ताना खुदा सवाल ले अंतु नज़्ज़ल अलैना किताबम मिन समा दे न बढ़कर सवाल न मूसा ना या मूसा जअल लना इलाहन कम दगा योशो अ कुरान बल खोले द्वालिटी या दाओ सवाल अकबर मिन जालिक गोर मत गोरे अकबर मिन जालिक आ कुरान दाख कल चाओ या तनम शरान जरगमश हजरत मूसा को टूर तबोत अल तौसर खबरोश अल तकिदी और नुक्तौ चका अरिन अल्लाह पदेना दर पर्दा खबरिना वो तो वही चलो कोलोरश और अल तमा हवाले वर करे दा सवाल द हिदायत पारनो मदारिक लिखी खाना द सवाल तअन्नुतन व इनाद दा इनाद दा अकबर उविजी मूसा था कोई टूरबान नजुमंग वापस अरिन अल्लाह जा चूंकि सवाल दायना दो तकब्बिरानो फ़अग़ज़तहुम अस्साइक़ अल्तमास तर्जुमा साई के करो तंदर सेहतुन शदीदा बलुन मोही तंदर नजर अगले पकोई तो सेहतुन शई यो चगद जिब्रील जमीन सेहतुन बेजुल्म जकदा सवाल दो जुल्मो ब्या मूसा अलैहि सलाम दुआ गाने रब तक वड़ी अलका बकरा दा तेरी खबरी हजरत मूसा रे तुम रसा पतिवा चौच जे रसोम अल टटोल खत्म मारो उस्तन उम्र दे कनु बेगा ल बदी मळ करिउ कने बेगा जबजम संगा तुम आई जी मा इस्तिलाहात के इस्तिलाह बयान करे वो सुम्मा नहव की हुई सिर्फ बे तराखी पे जमान रहा और कोट इल्म न सुम्मा दरे किस्म
تراخی فی الزمان کلد استبعاد اد عجب کلد مجرد تعقیب ذکری ثم لمجرد تراخی فی الزمان بنی لمجرد تعقیب ذکری ثمان اس لفظ کے رستو دے ورن دا واقعا مخکیلا لفظ کے رستو نگو رہے کا ثم تقسم پیمانے وائے دی چس خیر پا خدای نیولے و بنگ چولے و سامیری والے جو کڑے و اخو جو کوئی ٹوٹ دے ترولا مخکیو نسم بسمان وے عبادت دسخی خود کوئی ٹور نمخ سنگ سم لہذا مہر اصطلاح بیانا کا ثم د تراخی فی الزمان ندے ثم لمجرد تعقیب ذکری دامانا لفظ کے رستے خوب پاؤ زمانہ کے بیا انیو تاسوس ہے الہن کے من بعد ما فزانا چراغلیو تاس دلائل پتوئی جو خداون تاسو دے دمر تمرد و سرکشے تگورا ہائے زما عنایت تگورا فعفونا اغینا من عبد منور کرو موسیٰ تا سلطان مبینہ دی دری ترجمے کولیش سلطان مبینہ رسالت سلطان مبینہ حکومت سلطان مبینہ عقل سلیم ورفانا خباست بیانی خبر لگویخش لز لگویخش دا اگر سوال جواب سے شو دیتا سے جواب کو نشو جی بچے درقو پسر سوال ویخش قرآن یسألوک آل الكتاب ان تنزل علیم علب امنو چی اک مش کتاب رول دا خردی سوال شو نیک پنے غد دید سوال جواب کم دے دارو کو چستاسو مخترہ دیکھ کہ خود صرف دید شرارتونو بیان دے دے رکو کے طول دید خباست شرارت بیان جواب جی کلچ دوے مرکو شروع کی گی دے رکو کے خود صرف شرارتونو دے جواب نشت نیک پنے جواب بجیتا تھی اغبرا روان رکو پسری روان رکو کم دا انا اوحینا الیک کما اوحینا الانو والنبی دقا جواب دی رکو کی صرف شرارتو خباستو التب جواب راشی سنگا انا اوحینا الیک کما اوحینا پاک پیغمبر صالحنا جیل دیتا تا پیغمبر نوی زکچ کتاب یک مشند نا 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 زم اغس وحیتا تا نجمن کوم لکستان مخی کلو انبیاء تا نجمن شویدا دا دی خدا مطلب دی چامنو پیغمبران خوشکو نا نا زم اغس وحیتا تا کوم لکد نوح نیوال تر عیسیٰ پوری چه نجمن باقی دی چی دا موسیٰ کتاب حوال اور کئی دا غیر مستقل جواب برتو فی الحال دے رکو کی جواب نشتے بیان دا خباستونو دے خباستونو جمع کوا ورفانا فوقوم الطور دے خباست توغورا کلچ توراتنا منا دا پاسک من پدی کوئی طور بی میساقم بی اخذ میساقم چوادہ دا خباست بل خباست توغورا اوے من دیتا داخل شیب باب تا بقرہ کی طرف باب نہ مراد باب بیت المقدس دیوی منگزان نمولے کرو ترکارے کرو رب وچوے چھ میدانی تی حادل دا ترکارو ندے قریب دروازے باب نہ مراد باب بیت المقدس التورش غزر خیزز مقدزان لکا ارسکا لیکن چکل داخلی گئے پا دروازے بیت المقدس سجدن تعظیمن وقلنا لهم منگویل دغا طول مسخ نکو فقلنا تو خواهدن او فزیر دی چی حجتتون وقلنا لهم بالخباست منگویلیو دیتا تجاوز بن نکوے دا ہفتے پروازے کے دے روز بخکار نکوے فی سبت فی احترام السبت منگواغست دینا مضبوط وعدے میساقا نغا مضبوط وعدے دا دی وعدو چی منگتی واغستے پاس یو کو نجی فبمنقزم
पसबब दमा तवुलद जी मजबूत वादे व बेकुफ्र अपसबब द कुफ्र व बेशुमार खबासतु पसबब द कत्ल अंबिया हाय बरनाहक पसबब द कौल जी दादा मस्ता कौल मस्ती कुलूबना गुल बन का तकरी जंग जरून तो पर्दे मर्दे नवे ऐसा पर्दे फलवी बल तबाल्लाह दादा मोहर जब्बारियत बल तबाल्लाह बल के मोहर लगो लो पर्दे मर्दे नवे मोहर जब्बारियत पसबब द कुफर जदी मोहर जब्बारियत सल्ब तौफीक ला युमिनून इल्ला कलीला द मोहर जब्बारियत पोजा ईमान नरोड़ी मगर ढेर लग खबासती में जमा कवा पसबब द कुफर जदी पसबब द कौल जदी प मरियम बोहतान अजीमा बोहतान अजीम न मुराद शर्म उतड़ प मरियम शर्म अजीमा तोहमत बोहतान माने तोहमत तोहमत अजीम है और खास कर यहूद दा प्रातिगण लबे कोला कल के मरियम दे खाउन नौ हजरत ईसा मौलूद में माइज़ना व कौलन अब सबब द कौल जी कि मन कत्ल करे उसम अकीदत उसम मन कत्ल करे मसीह ईसा इब्न मरियम के रसूल अल्लाह हालांकि ने कत्ल करे ने जे पुसुले करे लेकिन इश्तिबारा लपदी बांधे अगर इश्तिबा सवा तैतानूस बांधे अल्लाह पाक दालू यहूदियों शक्ल दई सावा चौ औ हजरत ईसा रफ़ाहुल्लाह इश्तिबा मात तर्जुमे अगर खलक के इख्तिलाफ कई पैसा अगर खलक के इख्तिलाफ कई पैसा दी शक की ईसाना शक मात बोरे संग इख्तिलाफ दाले किताब खास कर नस्वारा दाद्रे फिरके विद्रे यौ नस्तूरिया दा नस्वाराओं की फिरकी यौ नस्तूरिया यौ मलकानिया यौ याकूबिया द्रे वाला मुख्तलिफ जी इन लजी नख्तलिफ संग मुख्तलिफ जी नस्तूरिया वाई दे इब्नुल्लाह ने दागा इख्तिलाफ नस्तूरिया वाई दे इब्नुल्लाह मलकानिया वाई सालिस सलासले द्रेम द्रेव न दे हजरत ईसा खुदे माई मरियम बल खुदे अल्लाह दे सालिस कुरान के अठोर ताबीरात याकूबिया दामियो फिरकदा दी तो हुलूलिया न इब्नुल्लाह दे न द्रे खुदायान दी बल्कि हजरत ईसा ऐन इला खुदे दुनिया तराटा खाम खायो जसामत के बराते हुलूल को जसामत ईसा के अने गुजरे था बेबुनियाद खबर लफीशत नासिशु मालूम भी मेरे निश्तदी सर दलील यो फिर के सरम दलील इल्लतिबाज़न मगर इत्तिबागात कल मा कतलू यकीनन नेज कतल कर यकीन बर रफ़अल्लाह बल्कि अल्लाह रफ़क दे अल्लाह गालिब हिकमत वाला इम्मिनाल के उस कोई मन कतल करे जान पोए लेकिन कल चो कुर्ब क़यामत के नाजिल शी हजरत ईसा और दायहू गन स्वारा बमी ये बलाई देखा क़यामत से हो बनी क़यामत को बलानिया बरा कुछ कल चावरा कुछ दायहू गन स्वारा पट्ट गुस्तरगुवी दगल तबरा शिजलन कौल बकवास हो अख्वादिश्ता इम्मिनाल किताब न बैयोल किताब मगर जी यकीन उलरी प हजरत ईसा मखद मौत दागना दगो खुबला मौत को बेरुस्त राज दागद मौत न मखी बपी मौजा को जुआंदे वो यौमल क़यामत परद क़यामत ये ब हजरत ईसा पदी गवाही वर कौन के हजरत ईसा ब क़यामत आ गवाही है वो गोर अल्लाह बक़यामत के हजरत ईसा चौ
دا چې دی ته زما پیغام پیش کو دی سوې حضرت عیسی ته وایي خو دا چې کله وحدانیت پیش کله چې پیغام خداون پیش دی څه جواب درکړو حضرت عیسی وایي كنت عليهم شهيد ما دمت فيهم زبد اغوح گواہی درکم چسو پولیس پدی کیوں ما دم لما توفیتنی کلچتا زما رفع الى السماء كنت عليهم شهيد ما تسپت لما توفیتنی كنت انت الرقیب عليه یا بتا دپت فبظلم بچے بیخشے کم از کم مولان یو خباست دے بیان کو جزیات دا خباست بیان شو فبظلم اجمال بعد تفصیل کل تفصیل بعد الاجمال کل اجمال بعد تفصیل تفصیل مختیو شد جزیاتو فبظلم کے غٹھولو تا اشارہ لا دا کم دے اجمال قرآن کے نو سلاست فی الحج و سبعت اذا رجعتم دا تفصیلو تلک عشرت کاملا اجمال طولو تا اشارہ فبظلم طول جزیات فبظلم دا دی دمر شرارتون نتیجہ سوخات فبظلم فسبب دغ مذکورات من الذين هادوا دیولو من سزاور حرمنا لے من حرام کپدی اغپاک چلاول حلال پدی چلاول اگر تمام سیزنا ہائے چپدی پدین کے حلال لیکن دی بارہا تمرد پوجا فبظلم اگر حلالم پی حرام اگر کمو معقولیم دی لکا واز اکل دشحوم واز دبنخو اکل دشحوم لحوم الابل اغوح بنخو تحریم السب دا ابتے پرز بخکارون نکوے دا ٹول ماون ترجمہ وکر و بسودم اپا سبب دا منقول دی خلق لرد اللہنا کثیرا صدن خلق منقول نو کی دا وٹکان و بسودم سبب دا منقول دا خلقو دلاری دا اللہنا کی دا وٹکان حرمنا علیہم دا باری اوٹک حرمنا علیہم طیبات دا باری اوٹک و بی اخذم ربا فسبب دا خوراک دا سجنو حالانکہ دی منشو دا سجنو حرمنا علیہم طیبات بس گاڑے بدی ہوئی و بی اکلم اموال الناس فسبب دا خوراک دی مالون دا خلق و خوالل بالباطل کالسرقت والغصب یا نظر نیازو حرمنا علی داری او سرکی دا چه گاڑی جوئی داخل دنیا سزا دنیا من تیار کرے کافر العذاب علیم ہائے دا خود دی گندو خود دی کہ لکھو علمامو لکھ عبداللہ ابن السلام دا عالمو خود خو دا داغی استثناء لیکن مضبوط پایلم کے دی یہودنا والمؤمنون لیکن اگر چه مومنان دی ای که خدیو اگی ایمان لری فاغا چکم نازل شوه تات فاغا کتاب چه نازل شوه مخ دی منزو نکی دی زکاة ورکی دی ایمان پا اللہ پرد دا مذکورات منگ بورکو دیت اجر عظیم آئی جی انہا حین آئی اگر سوالو کنا پا رکو کی ای که خو جواب نو دا رکو ای که سو بیان دا شرارتو خبر ہائی جواب دا سوال تاثر یک مش کتاب نیش انا اوحینا الیک پاک پیغمبر سمرخ کل جواب دیتا رسول نمانی زکو یک مش کتاب دن راوڑے بیا خود نوح علیہ السلام نوالا دا ٹول پیغمبران ندی زکا دا ٹول وحی نجمن حصتن سمرخ منگ وحی کوتاتا پشاند اغوی چه وحی دے گلو منگ نوتا اغم نجمن و یا اغم بیا چه رسول نوح نو اغوہم نجمن و منگ وحی کروی ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب ددی اولاد تا
انچ عیسیٰ و ایوب یونس هارون سلیمان دا ټلوه نجمان و آتینا داود زبورا لگا وکا خاص کر داود علیہ السلام تا چکم زبور عظیم کتاب ورکڑشو عظیم کتاب اغم نجمنو لگا ویا جو تخصیص داود کتاب زبور شو دے ناشناو ورسنگ ناشناو دکن قصصو دکن امثالو صرف احکام دکے تخصیص ناشنا کتاب دکے قصص امثال نو صرف عام نجمنو رسولن منصوب فعل کے ارسلنا رسولن ارسل منگ لیگلی پیغمبران کہ منگ داغی واقعات بیان کری چاہتا من قبل دینا مخت وارسلنا رسولن منگ نور بلا رسولان لیگلی دی کہ منگ واقعات کی نجی بیان کری چاہتا دے قرآن ادھر ٹھڑوا ہے نجمانو تو باقی د موسیٰ کتاب زماغن تبو ہے تا حضرت موسیٰ پا کتاب چاوال ورکی ٹھیک دا چی موسیٰ کتاب دا کوئی ٹور چکم راغلو ٹھیک اغد کتاب پا شکل کیو ورکے عالمان بخکار ہے لیکن وحید موسیٰ منحصر پا تورات نما پا حوال لیکن وحید موسیٰ منحصر پا تورات کے نوا عام وحید موسیٰ کلم اللہ تورات نا علاوہ عام خبری چند سر شوی دی واحد صحیح خبر عام وحید موسیٰ تکلیم وی نجمن وحید موسیٰ منحصر پا تورات کے خونوا عام خبری چاگا سر شوی دی عام خلوی عمر تکلیم نجمن ارسلنا رسولن ہائے منگلی رسولان چدا مبشری دی منذری دا ولی رسول لگم دنیا تا ولی لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ چی نشید خلق پا اللہ الزام پس ارسال ولی که رسول نلگم عذابو ما قیامت کے وہ الزام پا ما قائم کی سو خوب ادرالی گلیو کن اس کل چی ما رسول لیگل پس ارسال دا رسولو دا خلق و الزام ختم شو کنی بیا خوب الزامی حسیم عذاب ہے سو خوب ادرالی گلیو کن او لیگل من رسول مبشر منذر غاید ارسال دا رسولو چی نشی دا خلق پا اللہ الزام پس ارسال تایید اوگو ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ما کننا معذبین حتی دے اللہ غالب حکمت ہوا ما تو گورا خوبت بان بسیار اس نیشتا کتاب نہ انکار کئینے منو زکچے دے پشکل دکی مقصد خوبت بان بسیار نہ تامانی اندی کتاب ارو دے نمانی کنی ندستاو منی ند کتابو منی شہادت دستا پر رسالتو لکی شہادت دے بحقیت دا قرآن لکی دا دی پمنی خودی دی پمنی اللہ عز گوا فرشتے گوا کل مومین گوا چے دا رسول دے دا کتاب روکی کا پمنی خودی لیکن اللہ دے گوائی بحقیت دا قرآن چے تا تنازل دراصل دیتا ورلا قرآن سب باری کروان دراصل واقعات ولی تاسو بهم بیا دغه سوای واقعات داری ظاهر خداوی کدایا کموشوه من بمنلو ظاهر خداوی دراصل زخوی خالقم زخوی پسینو پویگم زیب اندرون پویگم مقصد داری چه پتا وحی رازی فمن بولی او رازن روزی مقصد بنیاد دار بس پتا رازی فمن دیم یو رز راشی اگا اصول لنالون والا سنولا چنده خوا خپه پور تکڑوی میری نال ماتم لالو دغل تسوقو خیارو لطور که چی خدای دیوی خوباسا نال چوی خود دمرا میخم پیو انتا خود دورم نه هم دکا جواب داد دراصل داوی چی پا منگولی نرا جواب
लाकिन अल्लाह हाय अल्लाह गवाही की हकीकत अग कुरान चिता तनाज हर चाटा वहन का हर सीन सादे हद वहन दा मतास्त खुलूस सरवीलू खुलूस वह खुलू खबर दा हर सीन सालिह हम दा इल्म नज़ इल्म पकेवाज ज़का इल्म शरीयत दे लग पाक लोखे वाली दा लोखे चलक मां बतौर खुलूस का सईदू पर जमाने से सादी गिरे कि इकदाम मनहियात तो होना चल लगे पाक और साथ जाओ पके अल्लाह वाज दा लोखे अगर सरी मनहियात कम अज कम मकवे च पर नसर दाय पाबंदियों पर जान कवे दा लोखे दा हुक्म मंग सर कम इल्म देखो इल्म नबूवत के नो बल कम गोरा जी दी सोई मुक्तदी वायुशी तासु सीनर दे काबिल दा लाकिन अंजलहु बिल्म खुदा दा व नाजिली पवफक बिल्म खपल पवफक दा के कम सीना सालिह दे गंजुन खुदा गवाही की हकीकत दे किताब वल मलाइकतु यशहदून फरिश्ते गवाही की हकीकत काफिर अल्लाह पाक दजियत द गवाहना अगर कसान के काफिर दी मन की खलक दलाल अल्लाह ना दालो गुमराही तखवीफ उखरवी अगर कसान के मुनकिर दी जुल्म की यानी शिरक न दे अल्लाह के उब बखीदी लरा दाव सरके देखा ना मा दामू मुख्तारीन न दे चो बखीदी ता सिरात मुस्तकीम दा इस्तिस्ना मुनक़तिअ सिरात मुस्तकीम बोतो न कि यौबन सिरात बोतो दादा गेना मुगायर इस्तिस्ना मुनक़तिअ इल्ला यहदीम हावर सिख बे की पयोलारे चगलार द जहन्नम हमेश बई पदे दा खबर अल्लाह ता सानी या अय्युहन नास क़द जाकुमुर रसूल ओ मोमिनीनो तासु अहले किताब बेईमानो दा शुबहात रता मरावल द खुदा सहन मंदो से दासना जनीन पैगंबरी जरूर चौदह शुबहात ओ मोमिनीनो राग तास्त रसूल बिलहक मुतलब्बिसन बिलहक हाय दा रसूल जरब दे मकवा मुकम जैको आमीनू इबारत के बाद तकदीर गए अलबम गाड़ी आमीनू वक्सिदू खैरा वक्सिदू खैरा चौदह शुबहात आमीनू ईमान रोड़े कस उके खैर ता खैर सर दीन इस्लाम दा मनसूब दे वक्सिदू मुकद्दर कस्तु के खैर या मरफूज खबर द मुब्तदा आमिनू ईमान रोड़े हुआ खैरुल दाईमान हुआ वन तकफरू हाय कटा सब टोल दुनिया ना फरमानिश दे अल्लाह ला अगच आसमान मगर दे अल्लाह अलीम या लल किताब उसम वक्त दे ला तगलू फी दीनिकुम हाय ज्यादत मकवे पखपल दीन गुलू ज्यादत गुलू फी दीन दे यहूदो हजरत उज़ैर इब्न अल्लाह गुलू फी दीन द नस्वारा हजरत ईसा गुलू तजावज मक्ति गुला का गुलू दका ला तक़ूलू अला अल्लाह इल्ला अल हक़ ला कौल पर माना दे निस्बत मकवे अल्लाह ता मगर द सचो खबरो निस्बत मकवे अल्लाह ता पमा अट्ठास वत कम निस्बत कवे सालिसु सलासा इब्नुल्लाह ऐनुल्लाह दरे खबर है हजरत ईसा इब्नुल्लाह हजरत ईसा सालिसु सलासा दा निस्बतुन मक इन नमल में तासु सही खत खाल वुल नवाए देन इब्नुल्लाह दे न सालिसु सलासा दे न ऐन इल्लाह दे तारुफ दे सरो दा पटोल रच इन्नमल मसीह ईसा इब्नु मरियम इब्नुल्लाह न इब्नु मरियम इब्नुल्लाह न इब्नु मरियम दा पदगा फरीक रच कर जब लार वे अगर का अल्लाह दजी निस्बत लार तक की मूर तक की
कुछ मोर ته شوی د معلومی بلار البلار نش کني د سوی نسبت خو بلار چا دا پاغیره رسول الله یا چاته نعین الہ نسال ثلاثه ده بلکہ رسول ده عبداللہ ور عبدال کلمتو حضرت عیسیٰ کلمت اللہ پیدا د کلمه د کن ده کن کلمت اللہ کم کلمه کم کن القا الى مریم چروان دکھلا اللہ کلمه د کن مریم نو چې اوس پیدا د کلمې د کن نه څنګه اعلان وروح من لک تقدیر ورک وروح شریفت روح خوش انتہائی شریف روح مطہرہ روح شریف منه من اللہ روح شریف ہے فآمنوا باللہ راشه سچ عقیده تراش ایمان رب الله رسول الله لا تقولوا بیار قول مکویدا ثلاثه یعنی اصل کې داسه لا تقولوا ان الله ثالث لا تقولوا ان الله انتوا عن التثليث واقصدوا خيرا اصل کې داسه تقدیر کې انتوا عن التثليث واقصدوا التوحيد كم توحيد خيرا لكم لا بصفت التوحيد سخرت شرور انتوا عن التثليث واقصدوا التوحيد خيرا لكم حضرت عیسی ثالث ثلاثه نه خدای سره شریک نشته نو څنګه ثالث ثلاثه ان الله انما الله لا واحد سبحانه پاک د دین چې الله ولد راش دی الله لما فی السماوات و ما کافی دی الله پاک کارسات اچھا تاسو ولې حضرت عیسی ابن الله الہ وای دیکھو ګور خپل چې وای چې عبد الله دغه سره خپل چې وای چې عبد الله اپا داسې ترجمه کوي اپا عبد الله فخر کیف فخر شکر دې سره او کاوی چې عبد الله ولي وته ابن الله الله وای حضرت عیسی خپل وی انا عبد الله اپ دې عبد الله غفخر دا عار نه ګن لنستان کې عار نه ګنی عیسی عار نشرمیږي په چې مسلمان یا په دې شرمیږي دا خو فخر لنستان کې بالمسیح شرم نکی مسیح پا دی خبر چه زان چووی عبداللہ للملائکہ ناغا پاک فرشتے شرم کی پا دی چه زان چووی عبداللہ سمر پاک مخلوق چاچار اگاڑا سوک امن یستن سوک چار گنی عبادت دا اللہ عار گنی عبادت او تکبر کئی جمع وکی دی اللہ خپل ځان ټول سزا بول چې کله خدای جمع کی نوس ګور هغه چې مؤمنان دي عمل صالح پورا بور کی دی الله جرنا بلکې زیاتی بور کی دی د عمل نه ثواب اب فضل زیاتی بور کی دی تر دی د عمل نه ثواب هغه زیاتی چور کی اب فضل اگر چه شرم گنی زان شرمیگی پا بندگه دا اللہ استنکاف شرمید وَتَكْبَرُوا زکر چه متکبر عذاب بور کی اللہ عذاب علی نبومی کوفار دید پارا سواد اللہ نے حمایتی نبدت کا او مسلمانان تاسو بہات مرا والے پڑھ گئے دگاندون شکر کاغه تاسو باندې الله فضل کو هاي یو برهان درلې گو برهان نه مراد کتاب الله برهان نه مراد قران قیا ایها الناس شبه پڑھ کے مراول ہے قد جاکم برهان اور سے تاسو برهان دربنا دی برهان نه مراد چې دواړه وال پاک پیغمبر قران دواړه موږ سره برهان دے برهان حجت توي پاک پیغمبر منگ دا پارا حجت قرآن کی منگ سرش دام حجت
برهان حجت ته چې پاغي سره غلبه په خصم راځي من سره وجود گرامی رسول الله یا سنت گرامی رسول الله دام برهان حجت من سره کو قران دے دام برهان حجت انزلنا الیکم نورم التم دوارا واغستو دلتم دوارا غستیش انزلنا الیکم منازل تاست نور مبین بچے نور بمانے منور نور بمانے من قرآنم نور دے منور تنویر دا عالم فرائے ہائے جناب نبی کریمم نور دے منور دا دنیا دا نبی کریم دا باست نمخ دے دا کفر دا جہالت صادر پا کل دنیا ویلو کلچ نبی کریم راگے ہائے سنت رال منور اما الذین آمنوا دین رست سوک ایمان روی منگولیو لگی پلا بہی پا اللہ منگول لگول پا اللہ دامن دا خدا توحید تینک داخل بے کی اللہ پخپل رحمت منہو دا طرف دا اللہ رحمت نا مراد جنت داخل بے کی اللہ پا جنت منہو فضلم جنت فضلم دے جنت عدل نہ دے فضل پلوی و فضل داخل بے کی پخپل فضل ہدایت بو کی دیتا الیہ یہدیم یہدیہم الیہ صراطا مستقیما ہدایت بو کی اللہ دیتا الیہ خپل طرف دا صراطا حال کا پحال دا کون دا چدہ غصرا دا بدل کا ہدایت بو کی اللہ دیتا الیہ خپل زانت دا تے بدل کا سنگ خپل ځان تا یعنی صراط مستقیم دا دی الیہ د ضمیر نہ بدل کا یا حال کا ہدایت بو کی اللہ دے مومن تا الیہ خپل طرف تا الیہ اغا خپل طرف کم نے چاگا صراط مستقیم دا ماویلو تاستا سر کی کلالت اللہ نو ما کری دی بچے نو سوال کلالا اغا توئی کہ دا اصول و فروع کی مذکر نہیں نئے پلار 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 نزوئے مخی مسئلہ تیرا واہ کچر ملش کلالا اداغ خوری یا روری سورت سب اور کو مخی سدس لکچ خوری پاتے دن سدس وارک اس دل چوگو یستفتونک تپوس کی دن پا میراس دا کلالک تو آیا اللہ حکم در کی پا بار دا کلالک آ حکم دار کمل شیو سڑے چی داغ ولد نشتا نے ولد شتا تیو سر خیر دیتی گا نے پلار شتا نے دا پلار پلار نے زوی شتا نے دا سر خیر دا ہاں خوری دا فلا نصف ما ترک خور بد کلال نمی راز سوری نو مخت خصوص ما فرق کرو دیکھ چیزی آغا تا چاہے سادا سجس آغا اخیافی خور دا صرف چی دا موری دا چکم بیانی دی دا غدو نوری دی آیانی خور چی دا مور و پلار دوارونی یا اللہ چی دا پلار جدا شو کنشو دا کچھ کلالم ورشن خور بیتنی مولی آیانی خور اللہ جو وہ رسوا لیکن کا کلالم ورشا نا وہ رسوا کا خور ملشوا خور نو کلالبتی میرا سولی دے خور آیانی اللہ کی خور ٹھول دلتا کے دے ٹھول تاری کبر دے کلالبتی ٹھولو ان لم یکن لا کد خو دے خور ولن نئی و دا خو علا چه خور یو دا نو دا کلالنا بسوم رولی ویکن نصف چه خور یو دا لیکن انکان تسنتین ہائی کد کلالا آیانی اللہ تی خور دوئی نو فلا سلسان دیل بسلسان دا ترکے ورکے مما اغا ترک چه پریدی کلالا دا ترکے دا خو چه دوئی نو بیا بسلسانی نصف بنی لیکن انکانو یخوا کچر دا کلالا خوان دے گھڑی والی روڑا خوان دے رجال دے بیان دے کنا رجالا و نساء
فللذکر مثل حظ الانثیین نارینه له به دوه حصې د ښځې به یو حصی للذکر مثلا یو ورور دی دوه خویندې آسان یو ورور دی نو طریقه کوله 100 روپۍ ده نو فللذکر دی الک له ورکاو دوه خویندو له الله بیانی تاسو ته انت ذلو دا بیانات دې لپاره دي چې گمراه شي نه الله تذلو الله پارشان بچي یو اشکال پاتې بس ختم التجویلو قد تیادی ماوی چې کله خويندې روڼه ګډ وړي د کلالا روڼه خويندې ګډ وړي د کلالا مثلا رور دې دو خويندې دي تاویلو چې تقسیم بپعدد رؤوسوی څومره چې نارینه لور کې دومره به زنانه لا فرق بنک تقسیم بیلی مو کنه نو دلته قراغه فللذکر دا خو تقسیم پعدد رؤوس نشو للذکر تعرض رانه زما خبره شو رانه ولنا استعرض من هم دا الله په فضل میراثونه یاد کریم جی زابے چیم یا بچے التچماوی دیو چه التب تقسیم پا عدد دروس ہوئی کل چرون خویندی دی دا مذکر بزیادت نئی پجینا پا عدد دروس تقسیم عدل چوئی فلذکر آغا آخیاتی خویندی رون دی ادا آیانی اللہ تی خویند و آخر وای سم دعا را ته نه کوي کنه ګورن د څنګه قران تاسو ته بنیادی طور ټکه پټه نو تاسو هم سم دعا نه کوي کنه علیجی او ګورا دوله سملانه دعا وکړي رب ګنا بشي قلم د عطف چراغ حقوق العباد ک پمنګي زنګ د طرفه غي ته بدلې ورک مالک الملک دی حق کلام په خاطر زمونږ د دنیا هم خیسته برزخ هم خیسته آخرت هم خیسته والدین رب ته وته مغفرت نشي اساتذه زم خدای لوی درجات وتور کې برزخ کې آخرت داغي برکات په مونږ باندې کې ډېر لوی خلق داغي فیاض برکات رب محققین و مدققین مغفرت تاسو دی الله لولو مليان لولو علماء علم تیس گران یو د کون سر تعلق ساتي که انسان پیدا کی په کلمه د کون علم ور کول پکانو عالم اسباب دے سبب بول لټوي خواره مکاوه بهر تقدیر رب دعاو کې ځان ته کومه دعا تقبل منا Saya nggak mau